हेलो गाइस देखंतु वर्तमान ये जो रास्ताटा आम जाऊँ बर्तमान जयदेव विहार को यही रास्तार विगत 4 वर्ष पूर्वर यही रास्तार मु प्रथम थर पर भुवनेश्वर आसती एवं एठार थिबा ए जो आपण बिल्डिंग देखुचंती आ रॉक्सी होटल देखुचंती यही सब होटल नथिला हेता बेले तो सेटा नॉर्मल रास्ता खाली थिला आ यही जो देखुचंती गोटे बड़ बिल्डिंग यही जगह गोटे छोट घर गोटे थिला जहाँकि हाँ जो मुझे आसती तो से घरटा को भांगिकी गोटे बड़ आपार्टमेंट बर्तमान बना से देखो ये आपार्टमेंट बर्तमान सब फिलअप हो जाए गोटे दिटा टूलेट लगाई तो जदि आपण मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ये कंटाक्ट करके आपन जगह को आप ना रेजिस्ट्रेशन करें तो बर्तमान अपार्टमेंट तो ब्रांड एम्बेसडर ना ना ब्रांड एम्बेसडर नुह तो बर्तमान जयदेव विहार को आम जाऊँ कारण बहुत दिन पर ये मो सांगटा को आप देखुए बहुत दिन पर अंधार में भी देखा यही सांग कला लोकटा कला लोकटा अंधार अंधार आ तो आपन को लाइट रे जाई देखा मो सांगटा को आ से सांग कौन कि बहुत दिन पर आसी जे कि प्रथम थर तो आसलु एपट बोल 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 एपट बोल देखो दर्शक मैंने बस ये तो प्रथम थर आम आसलु तो ये मो सहित आसला वर्तमान सी तो पलैला घरे तार व्यवस्था कर संस्था चल बिजनेस छोट मोट चल जहाँ भी हो तो मु बर्तमान चाकरी आशार भुवनेश्वर रहीगली तो चाकरी तो एपर्त है चाकरी तो है बर्तमान मुझे आशा नहीं कि आग को माड़ी चलती देखा जाऊ कौन हो भगवान दयारू आ बर्तमान से रास्तार आज रातिर सी आसी बहुत दिन पर भाविली गोटे 11-12 बेले भाविलु गोटे ब्लॉग बनईदे गोटे मेमोरी हो दर्शक मैंने भी जानिए बहुत माने केमिति स्ट्रगलफुल लाइफ कॉम्पिटिटिव लाइफ रे अच्छी तो से मु गोटे ब्लॉग बनैली तो बर्तमान जदि आप देखिपे पूरा सुनसान रास्ता कौट गोटे अधे गाड़ी जाऊँगी आ कुहुड़ी पड़ी भी यहाँ देखुं टीटीडी कल्याण मंडप यहाँ पूरा बर्तमान आज गोटे कार वेडिंग थिला एटा आगुरी गवर्नमेंट सर्विस ओके जहाँ भी आगुरी एमती माने है ना कि रिनोवेट बर्तमान पर करागला रिनोवेट करागला आगुरी पूरा माने आप देखते फांका रास्ता ये पूरा बस्ती टाइप रहा एकदम घर फर हो सब थी हाँ यहाँ घर पर ही ना एगुड़ा सब अरे यही पटे घर गुड़ा थी ना सब तो आप देखिपे तो ये देखते बर्तमान एगुड़ा सब रिनोवेट हो जाए तो आगुरी ये सब नाला पूरा नॉर्मल थिला गछ फछ थी तो आप देखिए वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल एटा 2023 रे रिनोवेट कराई सब मुझे लास्ट टाइम मुझे गली हाँ तो यहाँ बर्तमान जयदेव आप देखिपे आई सीधा रास्ताटा आप गले आप सीधा मास्टर कैंटीन 4 नंबर को बाट 4 नंबर यूनिट 4 रवींद्र मंडप मास्टर कैंटीन यहीपटे पड़ो आ ठीक एपट गले यहीपटे गले यहाँ आप पटिया लाइन यहाँ आटा गले नंदनकानन रोड पड़ो आम ए भावुँ टे जाम से वेंकटेश्वर मंदिर आड़े गोटे जा मंदिर दर्शक गोटे देखा मंदिर देखिए दर्शक मैंने तो आप देखिपे गाड़ी जाऊँगी रातिर टिके गाड़ी जाऊँगी बर्तमान साइड हो चल है आप देखिए ऑटो मैंने जाऊँगी किसी लोक भी ठिया होती ऑटो माने डाकुंट रोना गोटे गोटे ऑटो रही जी गोटे स्टेशन जी से जहाँ भी हो आ देखो आपने जो बस स्टॉप मोर बहुत स्मृति अच्छी ये बस स्टॉप लोक शोना देखिपे मोर ये बस स्टॉप आसिक बस स्टॉप बहुत स्मृति अच्छी बहुत कौन स्मृति कह दर्शक मान यही बस स्टॉप जितकाले मुझे भुवनेश्वर थी चल चल मत एका लगुला हाँ मत लगुला पूरा एका फिल हो तो से बस स्टॉप आसी बहुत सब बसिक निजे 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 तोर फिल माने गोटे टाइम पास करू टाइम पास करके जा रूम को जाए रूम को जाए कौन एठो टाइम पास करके सागर रूम को पलैली सागर से मेन्थोप्लस आनी सब जहाँ भी हो सी ता मुंड लगाइले सी मेन्थोप्लसटा ही आणिकी रखी था मोहरी पाए देखिए जिते काले रातिर आसबि रिलैक्स मु तो करे हाँ रिलैक्सटा सी करे जहाँ हो सागर गोटे भल सांग तो पाइछु जे कि दर्शक मु निजे से मत कहूँ
ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖା ସେଇଟା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ସେ 11ଟା ହେଲାଣି। ତ ଆପଣ ହେଲେ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଦିନରେ କ୍ଲିୟର ଆସିବ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେପଟେ ଗଛ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଏବେ ରିନୋଭେଟ୍ ପରେ ପିଛୁ ପକା ହେଇଛି କାରଣ ଆମର ଆସିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୁହେଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆସିବାର ମାନେ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଭଲସେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ହେଲା କଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି କେମିତି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଗଛ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବନା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ସେଠି ଆମକୁ ଦେଖା ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଦିନରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖା ହେବ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବିଜେପି ନା ବିଲ୍ ଅଧିକ ଉଠିବ ନା ବିଲ୍ ଅଧିକା ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ବିନା ଲାଇଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଇଏ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଦରକାର। କଲିକତାର ରାତି ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନାଇଟ୍ ଭିୟୁଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇ ହେଲା ଭିତର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଆସୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ରହିଲା ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟର ଲକଡାଉନ୍ ବେଶୀ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ୍ର ବେଶୀ ଏଇ ରୋଡ଼ର ଚାଲିକି ବୁଲିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କେହି ସେମିତି ନଥିଲେ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଦିନ ସାରା ବସି ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ରାତି ହେବ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେବ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଯିବୁ ପୁରା ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଚାଲିକି। ଏଠୁ ଯିବୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଢ଼ା ଫାଡ଼ା ଜବରଦସ୍ତ ପିଆ ହୁଏ। କାଢ଼ା ଯାହା ବି ହଉ ପୁରା ହଳଦୀ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି କଥା ହେଇ ସେୟାର କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା। ଆମେ ରୁମ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ କାରଣ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ତାର କିଏ ଜଣେ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାଇକେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ଜଣେ କାହିଁକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାଇକେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବି ସେପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଥିବ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେଉଁ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ଆମ ସାଇକେଲ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେ ମୋ ସାଇକେଲ ଏଇ ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ପିଆପିଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାଇଡ଼୍ରେ।